I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we want. Evet. Evet. Evet, aferin oğlum. Peki Muhammed kardeşim. Eğer başta bismillah demiyor unutsak, yemin olursak gelsen bismillah. Büyür kılı. Hocam ilk başta açken şükretmek daha sevap değil mi? When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible, possible. And we'll dream impossible. I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing into something big, better than before. And if it takes 1,000 lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning. Tamam. Ben Hazreti Fatma, babam ise Hüveyl. Peygamber Efendimiz'e karşı çok sadık ve doğru bir eş. Hem de çılgınca süre. Aile... From the bottom to the top, we're sparking wild fast, never quit and never stop. Dur lan beraber. Hocam. Dur. Yaptıklarını. It's not until you fall that you fly. Şimdi sınıfa götürün hadi. Oğlum git. Koyun yapacağız ve bütün ip Abdülkadir'in elinde. Evet, Abdülkadir. Bak. Possible.